Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour et bienvenue. Selamat datang kembali di channel Bahasa Perancis Pemula bersama Madam Rini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menanyakan dan utamanya mengekspresikan maksud atau tujuan kita melakukan sesuatu. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, di-like buat semangat saya. Subscribe untuk mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa share juga ya buat amal jariah saya. Merci. On y va. Ya, ketika ada pertanyaan dans quel but atau dans quel objectif atau pourquoi, kemudian apa pertanyaannya? Ya, nah kita lihat nih contoh kalimat tanyanya. Dans quel but atau dans quel objectif atau pourquoi tu étudies le français? Ya. Dans quel but tu étudies le français? Dans quel objectif tu étudies le français? Atau pourquoi tu étudies le français? Ya, bagaimana menjawabnya? Ini kan menanyakan maksud dan tujuan ya. Kemudian bagaimana kita mengekspresikan maksud dan tujuan kita melakukan sesuatu? Ada yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu kita harus tahu ada objektif positif, ada but positif dan ada but negatif, ya. Apa yang dimaksud dengan but atau objektif positif, ya, yaitu adalah maksud atau tujuan yang akan kita capai, ya. Atteindre, objektif atau but atteindre, tujuan atau maksud yang hendak kita capai, ya. Kita sebut juga dengan objektif atau but positif. Oke? Nah, untuk mengekspresikan maksud atau tujuan yang ingin kita capai, apa yang bisa kita gunakan sebagai sebagai preposition antara lain adalah pour atau afin de atau en vue de atau dans le but de atau dans l'intention de. Yang pakai de ya. Yang pakai a misalnya, de sorte à, de façon à, de manière à. Nah, semuanya ketemu dengan verb infinitif, diikuti dengan kata kerja dasar. Ya, oke. Afin de, en vue de, dans le but de, dans l'intention de, pour, de sorte à, de façon à, de manière à, itu disertai dengan kata kerja dasar atau verb infinitif. Oke, kita lihat ya. Yang pour atau yang afin de, kita lihat beberapa contoh aja ya. Kita lihat. Pour sama afin de tadi ya, kan ketemu dengan verb infinitif atau kata kerja dasar, bentuk kata kerja dasar ya. Kita lihat kalimatnya. Par exemple, contoh. J'étudie le français pour, atau pour-nya bisa diganti dengan afin de. Ketemu apa? Infinitif. Ya, infinitifnya apa? Partir en France. Ya, jadi deh kalimatnya. J'étudie le français pour partir en France. J'étudie le français afin de partir en France. Ya, ini sengaja saya warna-warnain ya, biar lebih jelas kalian melihatnya dan lebih cepat mengertinya. Ya, oke, selanjutnya. Selain menggunakan kata menggunakan preposition, menggunakan preposition pour atau afin de atau teman-temannya yang lain tadi, ya kita juga bisa menggunakan pola kalimat atau struktur kalimat atau expression, ya, verbe avoir, kita menggunakan kata kerja avoir plus pour objectif atau pour but de plus infinitif. Ya, kita lihat contohnya. Cette année, j'ai pour objectif de partir en France. Ya, cette année, j'ai, kata kerja avoir, pour objectif de partir infinitif. Oke? Cette année, j'ai pour objectif de partir en France. Atau objektifnya bisa diganti dengan but. Jadi, cette année, j'ai pour but
de partir en France. Okay? Cette année, j'ai pour objectif de partir en France. Atau cette année, j'ai pour but de partir en France. Oke, ya. Kita lihat contoh berikutnya dengan menggunakan pola kalimat atau struktur kalimat atau dengan cara yang lain, ya. Dengan mengatakan mon objectif, ya, objektifnya dikedepanin atau objektifnya diganti dengan but bisa tadi ya. Mon objectif atau mon but c'est de plus infinitif. Ya. Mon objectif atau mon but c'est de plus verbe infinitif. Oke, kita lihat contohnya. En 2021, mon objectif c'est de voir plus mes amis. Objektifnya bisa diganti dengan but. Ya. Je répète. En 2021, mon objectif c'est de voir plus mes amis. Atau, en 2021, mon but c'est de voir plus mes amis. Ya, jadi di tahun 2021 ini tujuan saya, maksud saya adalah kepingin bertemu lebih banyak teman-teman saya tentunya. Ya, oke. Kita lihat selanjutnya. Verbe infinitif. Ya, pola selanjutnya ya, cara selanjutnya. C'est mon objectif atau objektifnya bisa diganti dengan but. Kita lihat contoh kalimatnya. Faire plus de sport, c'est mon objectif atau mon but. Ya, oke. Infinitif, c'est mon objectif ou mon but. Maka kalimatnya menjadi faire plus de sport, c'est mon objectif. Atau faire plus de sport, c'est mon but. Tambahkan biar manis kalimatnya. Mon but apa, mon objektif apa, kapan. Maka menjadi kalimatnya. Kita lengkapi supaya lebih bagus. Faire plus de sport, c'est mon objectif principal cette année. Faire plus de sport, c'est mon but principal cette année. Ya. Lebih banyak berolahraga adalah maksud tujuan saya yang utama tahun ini. Oke, je répète. Faire plus de sport, c'est mon objectif principal cette année. Faire plus de sport, c'est mon but principal cette année. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dengan yang saya sebutkan tadi yaitu objektif atau but negatif. Apa yang dimaksud dengan objektif atau but negatif? Yaitu maksud atau tujuan yang dihindari, ya, untuk menghindari yang harus dihindari, ya. Karena itu diistilahkan dengan objektif atau but negatif. Kalau tadi à atteindre untuk dicapai, sekarang à éviter untuk dihindari. Oke, kita lihat, ya. Bisa menggunakan afin de ne pas. Tadi kan afin de, tinggal tambahin ne pas doang. Tadi pour, ya, yang positif sekarang tinggal nambahin ne pas doang. Ya. Atau yang bentuknya positif, kalimatnya nggak pakai negatif, ini kan ada negatif ya, ne pas, ne pas. Nah, yang tidak ada pas-nya, tetapi artinya negatif, de peur de, atau de crainte de. Nah, sama. Bertemu dengan atau selanjutnya adalah kata kerja dasar atau verbe infinitif. Ya. Jadi ada afin de ne pas, pour ne pas, de peur de atau de crainte de. Kita lihat contoh kalimatnya yang pakai pour atau afin de ne pas. Plus infinitif. Kita lihat. Je travaille dur pour ne pas échouer. Saya bekerja keras untuk tidak gagal. Atau je travaille dur afin de ne pas échouer. Ya, jadi bisa pakai pour ne pas atau afin de ne pas. Kalau nggak pakai ne pas tadi jadinya positif, ya, à atteindre. Oke? Ya. Je répète, hein? Je travaille dur pour ne pas échouer. Je travaille dur afin de ne pas échouer. Ya.
Saya bekerja keras untuk tidak gagal. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini yang pakai sekali lagi, ini yang pakai kalimat negatif ya. Ada ne pas-nya. Oke. Ya, nah sekarang kita lihat yang nggak pakai ne pas. Maka kita bisa gunakan kata de peur de atau de crainte. De plus verbe infinitif, kata kerja dasar. Ya, oke, kita lihat contoh kalimatnya. Je travaille dur de peur de échouer. Iya, ini de ya, de yang yang di depan, ya ini kita sudah pelajari ya, diganti dengan apostrof ya, diganti dengan apostrof de-nya, e-nya, pardon, excusez-moi, e-nya diganti dengan apostrof ya. Oke, kan nggak enak kalau de échouer ya, jadi e yang di depan sekali lagi diganti dengan apostrof ya, jadi d'échouer. De peur de-nya bisa diganti dengan de crainte de. Oke, ya. Excusez-moi. Désolé. Ada gangguan sedikit, ya. Oke. Sekali lagi kita lihat de peur de atau de crainte de plus verbe infinitif. Ya. Contoh kalimatnya, je travaille dur de peur d'échouer. Sekali lagi, de échouer. Ya. Apostrof ini dari e yang di depan. Ya. Je travaille dur de peur d'échouer. Je travaille dur de crainte d'échouer. Saya bekerja keras ya untuk menghindari ya supaya tidak gagal. Itu terjemahan bebasnya ya. De peur de takut atau khawatir gagal ya. Je travaille dur de peur de atau de crainte d'échouer ya. Saya bekerja keras, terjemahan bebasnya adalah supaya tidak gagal ya. Karena takut gagal atau khawatir gagal ya. Oke, saya bekerja keras khawatir gagal. Oke ya, karena khawatir gagal, maka saya bekerja keras. Oke, selanjutnya kita lihat ya eksersisnya, coba latihannya. Joaquin, ini orang Spanyol, jadi kita spellingnya Spanyol ya. Joaquin et Alice vont en Espagne, rendre visite à leurs parents. Apa coba isinya? Iya, bisa pour, bisa afin de. Oke, jadi Joaquin et Alice vont en Espagne pour rendre visite à leurs parents. Atau Joaquin et Alice vont en Espagne afin de rendre visite à leurs parents. Ya. Joaquin et Alice vont en Espagne pour rendre visite à leurs parents. Joaquin et Alice vont en Espagne afin de rendre visite à leurs parents. Joaquin dan Alice pergi ke Spanyol untuk, ya, maksudnya tujuannya adalah mengunjungi orang tua mereka. Oke, lanjut. Bisa juga diganti dengan yang lain tadi. Ya, kan bukan cuman pour sama afin de doang. Ya, ada de manière à, ada de sorte à, etc. Oke. Ya, kita lanjutkan kalimat berikutnya. Cette équipe est bien concentrée, prendre le match. Apa coba yuk? Iya. Bisa pour ne pas, bisa de peur de, bisa de crainte de. Ya, nah ini cocoknya untuk dihindari. Kenapa? Perdre le match. Ya. Apa perdre le match? Kalah. Ya, alors, cette équipe est bien concentrée pour ne pas perdre le match. Ya. Untuk tidak kalah. Cette équipe est bien concentrée de peur de perdre le match. Cette équipe est bien concentrée de crainte de perdre le match. Ya, jadi apa namanya? Liga ya, grup sepak bola ya. Cette équipe, grup sepak bola ini ya, maksudnya bisa bukan
bukan hanya sepak bola aja ya. Apa bahasa Indonesianya? Liga mungkin atau cette équipe est bien concentrée. Ya, jadi grup ini ya, ekip ini bisa aja grup sepak bola, bisa aja grup volley, bisa aja basket dan sebagainya, ya. Bien concentré, benar-benar berkonsentrasi pour ne pas perdre le match, supaya tidak kalah. Cette équipe est bien concentrée de peur de perdre le match atau de crainte de perdre le match, ya. Benar-benar berkonsentrasi, ya, khawatir, ya, kalah. Oke? Ya. Kita lanjutkan. Ini adalah berarti objektif yang negatif, ya, à éviter. Lanjut ya. Joaquin et Alice vont en Espagne, nananana, rendre visite à leurs parents. Apa tadi? Yo. Ulang loh ini. Iya. Pour atau afin de dan lain sebagainya. Teman-teman yang lain tadi ya. Oke. Alors, kalimat selanjutnya. Je voudrais lire ce livre, nananana, mieux comprendre la langue française. Apa? Iya, bisa pour, bisa afin de, bisa de sorte à, bisa de manière à, dan sebagainya, etc. Ya, oke. Contoh, exemple, je voudrais lire ce livre pour mieux comprendre la langue française. Je voudrais lire ce livre afin de mieux comprendre la langue française, etc. Saya baca buku ini ya untuk lebih mengerti bahasa Prancis. Ya, saya ingin membaca buku ini, excusez-moi, ada je voudrais ya, pardon, désolé. Je voudrais lire ce livre pour mieux comprendre la langue française, afin de mieux comprendre la langue française, etc. Teman-teman yang lain tadi ya. Jadi, je voudrais lire ce livre. Saya ingin membaca buku ini untuk lebih mengerti bahasa Prancis. Oke? Iya, gampang ya. Gampang, gak ada yang susah. Oke. Silahkan buat latihan-latihan sendiri ya di rumah supaya lebih mantap lagi pengertiannya dan pemahamannya dan bisa mengaplikasikannya. Ya. Bon, je vous remercie beaucoup d'être resté fidèle avec moi sur la chaîne Belajar Bahasa Perancis Pemula bersama Madam Rini. À très bientôt. À la prochaine vidéo et toujours très, très bon courage. Merci. Au revoir. À la prochaine vidéo.